lines. Sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8378000045, 03322623914, 03322623915. মঙ্গলবার 1 জুলাই ডক্টরস ডে। এই দিনটিতে ডাক্তার এবং চিকিৎসা পেশার সাথে যারা নিযুক্ত তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সেবার জন্য তাদের এই দিনটিতে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। এই দিনটি ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়কে উৎসর্গ করে পালন করা হয়। তিনি 1882 সালের 1 জুলাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং 1962 সালের 1 জুলাই প্রয়াত হন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মতো আসানসোলের বিভিন্ন জায়গাতেও ডক্টরস ডে পালন করা হচ্ছে। আসানসোলে ভাষা শহীদ স্মৃতি রক্ষা সমিতির তরফে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের স্মরণে পশ্চিমবঙ্গের শ্রম, আইন ও বিচার মন্ত্রী মলয় ঘটকের নেতৃত্বে ভাষা মঞ্চের স্থায়ী আচ্ছাদন নির্মাণ করা হলো। জামুরিয়ার চুরুলিয়ায় বেহাল রাস্তার মেরামতের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দারা, তবুও বেহাল রাস্তা মেরামতি করা হচ্ছে না। তাই মঙ্গলবার জামুরিয়া চুরুলিয়া গ্রামের মানুষেরা চৌধুরী পুকুরের কাছে বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়ে আছে এবং প্রত্যেক দিন প্রায় 1 থেকে 2টির বেশি দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে এই রাস্তাটিতে। প্রশাসন এই বিষয়ে কোনো ভ্রুক্ষেপই দেখাচ্ছেন না, তাই আজ এই বিক্ষোভ করা হচ্ছে। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, যতদিন না রাস্তা ঠিক হচ্ছে অবৈধ বালির গাড়ি এবং PDCL এর ডাম্পার যেতে পারবে না এই রাস্তা দিয়ে। তাদের এও অভিযোগ, চুরুলিয়া থেকে জামুরিয়া ভায়া মদনতোর পুরো রাস্তাটি বেহাল দশা অবস্থায় विगत 10 বছর ধরে পড়ে আছে। कहते हैं कि केवल सक्षम होना ही पर्याप्त की निशानी नहीं होती, बल्कि सक्षमता के साथ साथ किसी भी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने के लिए नेक नियति, सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और सबसे महत्वपूर्ण हृदयपूर्वक प्रेम भाव से सेवा, इन सब के मिश्रण से एक कार्यक्रम 100% संपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें स्वयं ठाकुर जी शामिल होकर अपना आशीर्वाद कार्यक्रम पर बनाए रखते हैं। ऐसा ही एक धार्मिक कार्यक्रम रानीगंज के तोदी एवं शारदा परिवार ने संयुक्त रूप से ठाकुर जी के आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न किया। ऐतिहासिक शहर रानीगंज ने एक बार फिर प्रमाणित किया कि हम केवल संपन्न शहर ही नहीं, परोपकारी भी है और धार्मिक भी। 5 दिन व्यापी ठाकुर जी की बारात का सफलतापूर्वक संपन्नता ने एक इतिहास रच दिया है। रानीगंज ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में अतुलनीय धार्मिक कार्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। ঠাকুর যাত্রীদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে ধারাবাহিক অভিযান চালাচ্ছে রেল পুলিশ। বিশেষ করে মহিলা যাত্রীদের সুরক্ষা নিয়ে খুবই সচেতন রেল পুলিশ। তাই মহিলা কামরায় পুরুষদের প্রবেশ করতে কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষ। মহিলা কম্পার্টমেন্টে বাড়ানো হচ্ছে বাড়তি সুরক্ষা। আমরা যদি নজর দেই আসানসোল রেল ডিভিশনে, তাহলে আসানসোল রেল ডিভিশনে প্রতি বছর রেলের আইন ভাঙার অভিযোগে গ্রেপ্তারির সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তেমনি বেড়েছে জরিমানা বাবদ পাওয়া অর্থের পরিমাণও। আসানসোল রেল ডিভিশন সূত্রে জানা গেছে, আর্থিক বছর 2024-25-এ প্রথম ফার্স্ট কোয়ার্টারে জরিমানা বাবদ আদায় করা হয়েছে 12,700,000 টাকা। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल 1 जुलाई 2025 से रेलवे ने यात्रियों के लिए कई बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं। अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं और खासकर IRCTC के जरिए टिकट बुक करते हैं तो ये नए नियम आपके लिए काफी मायने रखते हैं। दरअसल रेलवे ने तत्काल टिकट से लेकर वेटिंग लिस्ट, किराया और रिजर्वेशन चार्ट की टाइमिंग तक अब पूरी टिकट बुकिंग प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और सख्त बनाने की तैयारी कर ली है। तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर भी रेलवे ने 1 जुलाई से बड़ा बदलाव कर दिया है। सेंद्रेले रोड की हालत अत्यंत जर्जर हो गई है और आए दिन सेंद्रेले रोड पर दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इसी बीच मंगलवार को सेंद्रेले रोड से भारी मालवाहक वाहन के यातायात को लेकर
कांग्रेस नेता प्रोसेनजीत पुईतुंडी के साथ यहां तैनात सिविक वॉलंटियर का विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस नेता प्रोसेनजीत पुईतुंडी ने भारी मालवाहक वाहन को यातायात के लिए अनुमति दिए जाने का विरोध जताया और इसी बात को लेकर सिविक वॉलंटियर के साथ उनका विवाद हो गया। मंगलवार को आसनसोल शहर के राहा लेन स्थित पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की शुरुआत पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण करने के साथ हुई। इस बैठक में पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार, आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, जमुड़िया के विधायक हरेराम सिंह, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के सभाधिपति विश्वनाथ बाउरी, तृणमूल कांग्रेस के राज्य सचिव वी शिवदासन दासू, तृणमूल युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पार्थो देवासी और दुर्गापुर नगर निगम के प्रशासक बोर्ड की चेयरपर्सन अनिंदिता मुखर्जी समेत जिले भर से पार्टी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। চলতি মাসের 5 এবং 6 তারিখে মুসলিম সম্প্রদায়ের মহরম, সেটিকে সামনে রেখে মঙ্গলবার জামুরিয়া থানাতে এক শান্তি বৈঠক করা হয়, যেখানে সর্বধর্মের সব রাজনৈতিকদের দেখা যায়। এই শান্তি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এসিপি সেন্ট্রাল 2 বিমান কুমার মির্ধা, সার্কেল ইন্সপেক্টর সুশান্ত চ্যাটার্জি, জামুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সৌমেন্দ্রনাথ সিংহ ঠাকুর, জামুরিয়া 1 নম্বর বড় চেয়ারম্যান শেখ শানদার, বড় 1-এর কাউন্সিলর ছাড়া জামুরিয়া থানার আউটপোস্টের অন্যান্য সকল আধিকারিকেরা। এই শান্তি বৈঠকে প্রথমত সরকারি গাইডলাইন মেনে চলার কথা জানানো হয়। এছাড়া যে সকল আকরা যে পথ দিয়ে প্রত্যেক বছর আসা যাওয়া করে আসছে সেই দিক দিয়ে ছাড়া নতুন রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা চলবে না বলেই জানানো হয়। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045 03322623914 03322623915।